Shoutout ba o shut up? Ayun o, yung gate pa no. Si Marlon kasi, kwento ng kwento, lumakas tuloy yung hangin. Ayan o. Ang laki-laki eh. Malakas yung kastahan natin, napalakas na naman. Ito lakas na wala naman kita pa dito na. Sumabay kumanta pa kami, ayun. Bumagyo na. Wala na yung building, yun lang na doon, papunta na rin dito. Ayan na yung ulan no. Ayan o, wala na yung building o. Shoutout guys, ito yung ginagawa namin. Alin? Pinangalan natin yun. Yan lang, magkapon na yan. Oo naman. Ilang anilyo lang yung naikabit mo? 3? 305. Inabot pa. Baka gusto mo pa mag-overtime yan. 1150 ano? 1150 pa?